प्यारे छात्रों नमस्कार। आज हम 12वीं कक्षा का तीसरा पाठ पढ़ें। यह एक भाषण है। भाषण का अर्थ है स्पीच। दशाब्दों की कोशिशों और लाखों के परिणाम स्वरूप 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ। 14 अगस्त की अर्धरात्रि की वेला में जवाहरलाल नेहरू ने भारतवासियों को संबोधित करते हुए जो भाषण दिया था, ये भाषण का एक अंश है। यह नेहरू जी की जोशीले वाणियों को सुनिए। मेरे भारतवासियों, कई वर्षों पहले हमने नियति को मिलने का एक वचन दिया था और अब समय आ गया है कि हम अपने वचन को निभाए। पूरी तरह न सही, लेकिन बहुत हद तक। आज रात 12 बजे जब सारी दुनिया सो रही होगी, भारत जीवन और स्वतंत्रता की नई सुबह के साथ उड़ेगा। कई वर्षों पहले हमने नियति को मिलने का एक वचन दिया था। ये वचन निभाने का समय अब आ गया है। पूर्ण रूप से नहीं, बल्कि एक हद तक इसे निभाने का समय आ गया है। नेहरू जी भारतीयों को संबोधित करते हुए इस प्रकार बताते हैं, हमने कई वर्षों से भारतीयों को एक वचन दिया था। ഞങ്ങളെ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് भारतीयർക്ക് ഒരു वाक കൊടുത്തിരുന്നു। ये वचन क्या है? नियति से मिलने का एक वचन दिया था। एक दिन हमारी मुलाकात नियति से होगी, ऐसा एक वचन दिया था। ഒരിക്കൽ ഞങ്ങൾ വിധിയുമായി, അതായത് ഭാഗ്യവുമായി ഏറ്റുമുട്ടും, കണ്ടുമുട്ടും എന്നുള്ളൊരു വാക്ക് ഭാരതീയർക്ക് കൊടുത്തിരുന്നു। ये वचन पूर्ण रूप से नहीं, बल्कि एक हद तक निभाने का समय आ गया है। ഈ വാക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ടല്ലെങ്കിലും ഒരു പരിധിവരെ നിറവേറ്റാനുള്ള സമയം ഇപ്പോഴേ വന്നെത്തിയിരിക്കുകയാണ്। लेकिन बहुत हद तक आज रात 12 बजे जब सारी दुनिया सो रही होगी, आज रात, आज 14 अगस्त की इस अर्धरात्रि में സാരി ദുനിയ സോ രഹി ഹോഗി, ലോകം മുഴുവനും എന്തായിരിക്കും? ഉറങ്ങുകയായിരിക്കും। भारत जीवन और स्वतंत्रता की नई सुबह के साथ उड़ेगा। अगले दिन 15 अगस्त को भारत नई सुबह के साथ, स्वतंत्रता की नई सुबह के साथ उड़ेगा। അടുത്ത ദിവസം അഗസ്റ്റ് 15-ന് ഭാരത് എന്താണ്? സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ ഒരു പുതിയ പ്രഭാതത്തോടുകൂടി ഉണരും। एक ऐसा क्षण जो इतिहास में बहुत ही कम आता है, जब हम पुराने को छोड़ नए की तरफ जाते हैं। जब एक युग का अंत होता है और जब वर्षों से शोषित एक देश की आत्मा अपनी बात कर सकती है। यह एक संयोग है कि इस पवित्र मौके पर हम समर्पण के साथ खुद को भारत और उसकी जनता की सेवा और उससे भी बढ़कर सारी मानवता की सेवा करने के लिए प्रतिज्ञा ले रहे हैं। ऐसे क्षण ഇതിഹാസ് में बहुत कम ही आता है। ऐसा സുവർണ നിമിഷ്, ഇങ്ങനെയുള്ള സുവർണ നിമിഷങ്ങൾ ചരിത്രത്തിൽ വളരെ കുറച്ച് മാത്രമേ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ, വന്നിട്ടുള്ളൂ। जब हम पुराने को छोड़ नए की तरफ जाते हैं, ഇന്ന് മുതലേ, आज से लेकर, ഇന്ന് മുതലേ, आज 12 बजे से लेकर हम പുരാനെ को छोड़कर नए की तरफ जाते हैं। നമ്മൾ പഴയതിനെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് ഒരു പുതിയതിലേക്ക് പോവുകയാണ്। जब एक युग का अंत होता है, यहाँ एक युग का अंत होता है, ഇവിടെ എന്താണ്? ഒരു യുഗം തന്നെ അവസാനിച്ചിരിക്കുകയാണ്। ഗുലാമി का एक युग का अंत होता है, അടിമത്തത്തിൻ്റെ ഒരു യുഗം ഇവിടെ അവസാനിച്ചിരിക്കുകയാണ്। और जब वर्षों से शोषित एक देश की आत्मा अपनी बात कर सकती है, वर्षों से शोषित, भारत वर्षों से शोषित एक देश था। ഭാരത് എങ്ങനെയുള്ള ദേശമായിരുന്നു? വർഷങ്ങളായിട്ട് ചൂഷണം ചെയ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു ദേശമായിരുന്നു। ഉസ് ദേശ് കി ആത്മാ അബ് അപ്നി ബാത് കർ സക്തി ഹേ, അങ്ങനെയുള്ളൊരു ദേശത്തിൻ്റെ ആത്മാവ്
തൻ്റെ കാര്യങ്ങളെ പറയാനുള്ളൊരു സമയം വന്നെത്തിയിരിക്കുകയാണ്. यह एक संयोग है कि इस पवित्र मौके पर हम समर्पण के साथ खुद को भारत और उसकी जनता की सेवा और उससे भी बढ़कर सारी मानवता की सेवा के लिए प्रतिज्ञा ले रहे हैं. इस पवित्र मौके पर, इस पवित्र अवसर पर, അല്ലെ ഈ പവിത്രമായ അവസരത്തിൽ, ഇസ് പവിത്ര ക്ഷൺമേ, അല്ലെ ഈ പവിത്ര നിമിഷത്തിൽ ഹമേ യഹ് പ്രതിജ്ഞ ലേനാ ഹേ, നമ്മളൊരു പ്രതിജ്ഞ എടുക്കണം. എന്താണ് ആ പ്രതിജ്ഞ? हम समर्पण के साथ खुद को भारत और उसकी जनता की सेवा करने के लिए और उससे भी बढ़कर सारी मानवता की सेवा करने का प्रतिज्ञा ले रहे हैं. അല്ല, നമ്മളെ സ്വയം സമർപ്പണത്തോടുകൂടി എന്ത് ചെയ്യണം? ഭാരതത്തിലെ ജനങ്ങളെ സേവിക്കും. അല്ലെ, ഭാരതത്തിലെ മാത്രമല്ല, ഉസ്സെ ബി ബഡ്കർ, അതിനുപരിയായിട്ട് സാരി മാനവതാക്കി സേവ കർണേക്ക, അല്ലെ മുഴുവൻ മനുഷ്യരെയും സേവിക്കും എന്നുള്ളൊരു പ്രതിജ്ഞ എടുക്കാനുള്ള സമയമാണിത്. ഇത്രയും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടോ? ആगे देखिए. इतिहास के आरंभ के साथ ही भारत ने अपनी अंतहीन खोज प्रारंभ की और न जाने कितनी ही सदियाँ इसकी भव्य सफलताओं और असफलताओं से भरी हुई है. चाहे अच्छा वक्त हो या बुरा, भारत ने कभी इस खोज से अपनी दृष्टि नहीं हटाई और कभी भी अपने उन आदर्शों को नहीं भूला जिसने इसे शक्ति दी. इतिहास के आरंभ के साथ ही भारत ने अपनी अंतहीन खोज प्रारंभ कर दी. അല്ല, ചരിത്രം ആരംഭിച്ചതോടുകൂടി തന്നെ ഭാരതം തൻ്റെ അവസാനമില്ലാത്ത അന്വേഷണങ്ങളെ ആരംഭിച്ചിരുന്നു. और न जाने कितनी ही सदियाँ इसकी भव्य सफलताओं और असफलताओं से भरी हुई है. അല്ലേ, എത്രയോ ശതാബ്ദങ്ങളെ, അല്ലേ, അതിൻ്റെ സഫലതകളും ഈ അന്വേഷണത്തിൽ സാഫല്യം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്, അതേപോലെ എന്തും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്, അസഫലതയും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ എത്രയോ ശതാബ്ദങ്ങളെ കടന്നു പോയിട്ടുണ്ട്. चाहे अच्छा वक्त हो या बुरा, भारत ने कभी इस खोज से अपनी दृष्टि नहीं हटाई. चाहे अच्छा हो या बुरा, ഒരുപക്ഷെ നല്ലതായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ചീത്തയായിരിക്കാം, लेकिन भारत ने कभी भी अपनी इस ലക്ഷ്യ से ദൃഷ്ടി नहीं हटाई. എന്നാൽ ഒരിക്കലും ഭാരതം തൻ്റെ ഈ ലക്ഷ്യത്തിൽ നിന്ന്, ഈ അന്തഹീന ഖോജ് സെ, അല്ലെ ഈ അവസാനമില്ലാത്ത അന്വേഷണത്തിൽ നിന്ന് പിന്മാറിയില്ല. और कभी भी अपने उन आदर्शों को नहीं भूला जिसने इसे शक्ति थी. भारतीयों को जिन आदर्शों ने शक्ति दी है, ये आदर्शों को ये कभी भी नहीं भूला. അല്ലെ, ഭാരതീയർക്ക് ഏത് ആദർശങ്ങളാണ് ശക്തി കൊടുത്തിരുന്നത്, ആ ആദർശങ്ങളെ അവരൊരിക്കലും എന്ത് ചെയ്തില്ല, മറന്നില്ല. आज हम दौर्भाग्य के एक युग का अंत कर रहे हैं और भारत पुनः खुद को खोज पा रहा है. आज हम जिस उपलब्धि का उत्सव मना रहे हैं वह महज एक कदम है नए अवसरों के खुलने का. आज हम दौर्भाग्य के एक युग का अंत कर रहे हैं. आज दौर्भाग्य का एक युग का अंत होता है. അല്ലെ, ഇന്ന് ദൗർഭാഗ്യത്തിൻ്റെ ഒരു യുഗം തന്നെ ഇവിടെ അവസാനിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അവർ ഭാരത് പുനഃ ഖുദ് കോ ഖോജ് പാ രഹാ ഹേ. അല്ലെ, ഭാരതം വീണ്ടും എന്താണ്, പുതിയ അന്വേഷണം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. आज हम जिस उपलब्धि का उत्सव मना रहे हैं, यहाँ नेहरू जी जिस उपलब्धि के बारे में यहाँ बताते हैं, स्वतंत्रता की यह उपलब्धि के बारे में बताते हैं. आज हम जिस उत्सव मना रहे हैं वो महज एक कदम है. महज केवल, यह केवल एक कदम मात्र है. कदम സ്റ്റെപ്പ്, ഇത് മുന്നോട്ടുള്ള, അല്ലെ, അവസരങ്ങൾക്കുള്ള ഒരു സ്റ്റെപ്പ് മാത്രമാണിത്. നയ അവസരം കെ ഖുൽനേക്ക, അല്ലെ, പുതിയ അവസരങ്ങൾ തുറക്കാനുള്ള ആദ്യത്തെ ഒരു കാൽവയ്പ് മാത്രമായിട്ട് ഇതിനെ കരുതേണ്ടതുള്ളൂ. इससे भी बड़ी विजय और उपलब्धियाँ हमारी प्रतीक्षा कर रही है. इससे भी बड़ी विजय, അല്ലെ, ഈ സ്വതന്ത്രത സെ ബി ബഡി വിജയ്, അല്ലെ, ഈ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെക്കാൾ വലിയ വിജയവും ഉപലബ്ധിയാം, അല്ലെ, നേട്ടങ്ങൾ എന്താണ്, ഹമാരി പ്രതീക്ഷ കർ രഹി ഹെ, നമ്മളെ പ്രതീക്ഷിച്ച് ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. क्या हमें इतनी शक्ति और बुद्धिमत्ता है कि हम इस अवसर को समझें और भविष्य की चुनौतियों को स्वीकार करें. भविष्य में हमें विश्राम करना या चैन से नहीं बैठना है,
बल्कि निरंतर प्रयास करना है, ताकि हम जो वचन बार बार दोहराते रहे हैं और जिसे हम आज भी दोहराएंगे उसे पूरा कर सके। इससे भी बड़ी विजय और उपलब्धियां हमारी प्रतीक्षा कर रही है। क्या हमें इतनी शक्ति और बुद्धिमत्ता है? നെഹ്റുജിക്ക് ആശ്ചര്യ അല്ലേ? നെഹ്റുജി ആശ്ചര്യത്തോടെ പറയുകയാണ്, നമ്മളിൽ ഇത്രയും ശക്തിയും അല്ലെ ബുദ്ധിയും ഉണ്ടായിരുന്നു. हम इस अवसर को समझे और भविष्य की चुनौतियों को स्वीकार करें. ले हमें इतनी बुद्धि और शक्ति है कि हम इस अवसर को समझें. അല്ലെ നമ്മളെ ഈ അവസരത്തെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അവർ ഭവിഷ്യക്ക് ചുനൗത്തിയോക്കോ സ്വീകാർ കരേ. ചുനൗത്തി ചാലഞ്ച്, വെല്ലുവിളികളെ അല്ലെ ഭാവിയിൽ വരുന്ന വെല്ലുവിളികളെ സ്വീകരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ തയ്യാറെടുക്കണം. ഭവിഷ്യമേ ഹമേ വിശ്രാം നഹി കർണ ചാഹിയേ. അല്ലേ ഭാവിയിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യരുത്? വിശ്രമിക്കരുത്. യാ ചൈൻ സെ നഹി ബൈഠന ചാഹിയേ. ചൈൻ സ്വസ്ഥമായിട്ട് അല്ലേ, സ്വസ്ഥമായിട്ട് നമുക്ക് ഇരിക്കാൻ കഴിയില്ല. बल्कि निरंतर प्रयास करना है, जिसे हम आज भी दोहराएंगे और पूरा कर सके. भविष्य में हमें विश्राम करना या चैन से नहीं बैठना है, बल्कि निरंतर प्रयास करना है, जिसके लिए आगे नए अवसर खुलने के लिए निरंतर प्रयास करना है. हम जो वचन बार बार दोहराते हैं, जिसे हम आज भी दोहराएंगे ഉസേ പൂരാ കർ സകേ. അല്ലെ നമ്മൾ വീണ്ടും വീണ്ടും ആവർത്തിച്ച് പറയുന്ന ആ ഒരു വചൻ നിറവേറ്റാനായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നിരന്തര പ്രയാസ് കർണ ഹേ, നിരന്തരമായിട്ട് പരിശ്രമിക്കണം. भारत की सेवा का अर्थ है लाखों करोड़ों पीड़ित लोगों की सेवा करना. इसका मतलब है गरीबी और अज्ञानता को मिटाना, बीमारियों और अवसर की असमानता को मिटाना. हमारी पीढ़ी के सबसे महान व्यक्ति की यही महत्वाकांक्षा रही है कि हर एक आंखों से आंसू मिट जाए. भारत की सेवा का अर्थ है लाखों करोड़ों लोगों की सेवा करना. അല്ലെ ഭാരതത്തെ സേവിക്കുക എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്ന എന്താണ്? ലാഖോം കരോഡോം ലോഗോം കി സേവ കർണ ഹേ. ലക്ഷക്കണക്കിന് കോടിക്കണക്കിന് മനുഷ്യരെ സേവിക്കുക. അപ്പോൾ ഭാരതത്തെ സേവിക്കുക എന്നതുകൊണ്ട് നെഹ്റുജി അർത്ഥമാക്കുന്നത് എന്താണ്? ഭാരതത്തിലെ കോടിക്കണക്കിന് ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളെ എന്ത് ചെയ്യുക? സഹായിക്കുക, അവരെ സേവിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ലോകത്തിൽ നിന്ന് അജ്ഞാനതയെയും അതേപോലെ അസമാനതയെയും ഗരീബിയെയും അതേപോലെ തന്നെ എന്താണ് बीमारियों को मिटाना है. हमारी पीढ़ी के सबसे महान व्यक्ति की यही महत्वाकांक्षा रही है कि हर एक आंखों से आंसू मिट जाए. हमारे പീഠി എന്താണ്? നമ്മുടെ തലമുറയിലുള്ള മഹത് വ്യക്തികളുടെ ഇച്ഛ ഇതായിരുന്നു. എന്താണ്? ഹരേക്ക് കെ ആംഖോ സെ ആസു മിട്ട് ജായേ. ഓരോരുത്തരുടെ കണ്ണിൽ നിന്നും കണ്ണുനീര് ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുക. शायद ये हमारे लिए संभव न हो, पर जब तक लोगों की आंखों में आंसू है और वे पीड़ित है, तब तक हमारा काम खत्म नहीं होगा. और इसलिए हमें परिश्रम करना होगा ताकि हम अपने सपनों को साकार कर सकें. शायद ये हमारे लिए संभव न हो. ഒരു പക്ഷേ ഇത് നമുക്ക് സാധ്യമാവില്ല. ഏത്? भारत से गरीबी, अज्ञानता, अवसर की असमानता आदि को मिटाना कभी संभव न हो. ഒരു പക്ഷെ നമ്മളെ കൊണ്ട് സാധ്യമായില്ലായിരിക്കാം. पर जब तक लोगों की आंखों में आंसू है और वे पीड़ित है, तब तक हमारा काम खत्म नहीं होगा. എന്നാൽ ഏതുവരെ ജനങ്ങളുടെ കണ്ണിൽ കണ്ണുനീരുണ്ട്, അവർ ലോക് പീഡിത് ഹേ, ജനങ്ങളെ ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്നു, ദുഃഖത്തിലാവുന്നു, തബ് തക്ക് ഹമാരാ യഹ് കദം ഖത്മ നഹി ഹോഗ, അതുവരെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് എന്താവുന്നില്ല? അവസാനിക്കുന്നില്ല. और इसलिए हमें परिश्रम करना होगा ताकि हम अपने सपनों को साकार कर सके. इसलिए हमें निरंतर प्रयास करना है. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നിരന്തരം പരിശ്രമിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കണം. താക്കി ऐसा होने पर अपने सपना साकार कर सके. അങ്ങനെയാണെങ്കിലേ നമ്മുടെ സ്വപ്നം സാക്ഷാത്കരിക്കപ്പെടും. वे सपने भारत के लिए हैं, पर साथ ही वे पूरे विश्व के लिए भी है. आज कोई खुद को बिल्कुल अलग नहीं सोच सकता,
क्योंकि सभी राष्ट्र और लोग एक दूसरे से बड़ी समीपता से जुड़े हुए हैं। शांति को अविभाज्य कहा गया है। इसी तरह से स्वतंत्रता भी अविभाज्य है, समृद्धि भी और विनाश भी। अब इस दुनिया को छोटे छोटे हिस्सों में नहीं बांटा जा सकता। हमें स्वतंत्र भारत का महान निर्माण करना है, जहां हम उसके सारे बच्चे रह सके। वे सपने भारत के लिए है, पर साथ ही पूरे विश्व के लिए भी है। हमारा सपना ഭാരത് के लिए ही नहीं, അല്ലെ നമ്മുടെ സ്വപ്നം ഭാരതത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമല്ല, ബൽക്കി पूरे विश्व के लिए भी है, മുഴുവൻ ലോകത്തിന് വേണ്ടിയാണ്। आज कोई खुद को बिल्कुल अलग नहीं सोच सकता, അല്ലേ? आज कोई खुद को, कोई राष्ट्र खुद को, ഏതൊരു രാഷ്ട്രത്തിന് എന്താണ് സ്വയം, അല്ലേ, और अन्य देशों से अलग नहीं कहा जा सकता, വേറെയാണെന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല, അല്ലേ? सोच भी नहीं सकता, क्योंकि सभी राष्ट्र और लोग एक दूसरे से बड़ी समीपता से जुड़ी हुई है। കാരണം എല്ലാ രാഷ്ട്രങ്ങളും ജനങ്ങളും, അല്ലേ, ഒരാൾ മറ്റൊരു രാഷ്ട്രത്തോട്, ഒരു രാഷ്ട്രം മറ്റൊരു രാഷ്ട്രത്തോട് വളരെ അടുത്ത് നിൽക്കുകയാണ്। शांति को अविभाज्य कहा गया है। इसी तरह से स्वतंत्रता भी अविभाज्य है, समृद्धि और विनाश भी। शांति हमारे राज्य में अविभाज्य घटक है, उसी प्रकार स्वतंत्रता, समृद्धि और विनाश भी अविभाज्य है। अब इस दुनिया को छोटे छोटे हिस्सों में नहीं बांटा जा सकता। स्वतंत्रता के बाद हमारा भारत छोटे छोटे हिस्सों में नहीं बांटा जा सकता। സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് ശേഷം നമ്മുടെ ഭാരതം ചെറിയ ചെറിയ രാജ്യങ്ങളായിട്ട് ഒരിക്കലും വിഭജിക്കാൻ പാടില്ല। हमें स्वतंत्र भारत का महान निर्माण करना है, जहाँ हम उसके सारे बच्चे रह सके। അല്ലേ, നമുക്ക് സ്വതന്ത്ര ഭാരതത്തെ നിർമ്മിക്കണം, जहाँ भारत के सभी बच्चे स्वतंत्रता के साथ रह सके। നെഹ്റുവിൻ്റെ വളരെ, അല്ലേ, ഓജപൂർണമായ ഗംഭീരമായ വാക്കുകളാണിവ. അപ്പോൾ ഇത്രയും ഭാഗം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇതിലെ नेहरू जी ने अपने भाषण में कई योजक शब्दों का प्रयोग किया है। योजक क्या है? दो वाक्यों को जोड़ने के लिए योजक शब्द का प्रयोग करते हैं. അല്ല, രണ്ട് വാക്യങ്ങളെ ബന്ധിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് യോജക ശബ്ദങ്ങളെ പ്രയോഗിക്കുന്നത്. ഉദാഹरण के लिए अध्यापक ने कहा अंदर आओ. अध्यापक ने कहा अंदर आओ. ये दो वाक्य है. ये वाक्यों को जोड़ने के लिए क्या करना है? अध्यापक ने कहा कि अंदर आओ. इस प्रकार दो वाक्यों को जोड़ने के लिए योजक शब्द का प्रयोग करते हैं. यहाँ की योजक है. रमेश कॉलेज में पढ़ता है और राजू भी कॉलेज में पढ़ता है. ये दो वाक्य जोड़ने के लिए क्या योजक जोड़ना है? रमेश और राजू कॉलेज में पढ़ते हैं. यहाँ और शब्द योजक के रूप में प्रयुक्त होते हैं. इस प्रकार नेहरू जी ने भी अपने भाषण को आगे बढ़ाने के लिए कई योजक शब्दों का प्रयोग करते हैं. ये योजक शब्द क्या क्या है, यह देखें. അടുത്ത് തന്നെ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയുമായിട്ട് ഉടനെ കാണാം. അപ്പോൾ പാഠഭാഗം നന്നായിട്ട് വായിക്കുക, അർത്ഥങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക. എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഉറപ്പുവരുത്തുക. ധന്യവാദം.